يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya yang tak terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada saudara kita, utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dari kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, serta orang yang berjalan dalam sunnah. Kemudian wajib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan khususnya kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar yang takwa, yaitu berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah sekalian rahimahullah, tak terasa hampir sebulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan yang pahala. Maka pada saat ini memang yang terbaik bagi kita adalah bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Apabila kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditingkatkan kualitas. Sebaliknya, jika di Ramadan kita penuh dengan kelalaian, kekeliruan, bahkan terjatuh dalam kemaksiatan, maka bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah fenomena yang terjadi pada kaum muslimin hampir setiap tahun, yaitu ketika di bulan Ramadan kaum muslimin sangat bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya, mengerjakan puasa, melakukan ibadah salat malam tarawih, membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya, salat berjamaah, bersedekah, serta amalan-amalan yang lainnya. Namun sayangnya ketika Ramadan telah selesai, maka semangat itu pun mulai turun, mulai menurun. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan adalah keistiqomahan, senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah terpaksa bukan hanya dianjurkan dilaksanakan pada bulan puasa saja, tapi dianjurkan pula pada bulan-bulan yang lainnya. Seperti di bulan Syawal ini adalah puasa sunnah yang dianjurkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan dia bersabda, "Man shoma Ramadan," dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasihan kita, maka dia seperti puasa setahun penuh. Kemudian pula ada puasa sunnah Senin Kamis, kemudian pula puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Yang artinya puasa bukan hanya dikerjakan di bulan
tapi juga di bulan-bulan yang lain dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mengerjakan salat malam. Bukan hanya dikerjakan pada malam Ramadan saja. Jika di Ramadan dinamakan salat malam itu sebagai salat tarawih, tapi di bulan-bulan yang lainnya dinamakan qiyamul lail atau salat tahajud. Jadi dianjurkan sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal lail fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila." Wa minal lail, dan dari sebagian malam fasjud lahu, maka sujudlah, salatlah dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di dalam hadis yang mulia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan para lelaki dan wanita yang mereka mengerjakan salat malam. Di dalam hadisnya Nabi bersabda mendoakan, "Rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati rajulan laki-laki yang bangun tengah malam wa shalla, kemudian dia mengerjakan salat malam. Wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa'in adat nadhara fi wajhihal ma, jika istri ini susah untuk dibangunkan, maka dia membersihkan air di wajahnya. Begitu pula kata Nabi yang mendoakan, rahimallahu imra'atan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita qamat minal lail wa shalat, yang bangun di tengah malam kemudian mengerjakan salat malam. Wa ayqadat zawjaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa'in adat, jika suaminya ini enggak susah untuk dibangunkan, nadhara fi wajhihil ma, maka si istri ini akan membersihkan air di wajah suami. Dalam hadis ini utamaan orang-orang yang mengerjakan salat malam yaitu mendapatkan doa dari Nabi. Orang-orang yang mengerjakan salat malam yaitu mendapatkan doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat malam itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya dianjurkan untuk melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi dianjurkan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan sepanjang hayat kita diperintahkan untuk senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali perintah dari Allah agar kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Mujammil Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan baca Al-Quran secara tartil, secara perlahan-lahan, agar bisa dipahami dan bukan sisi ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian sebagian dari Al-Quran yang mudah bagi kalian. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu, bacalah, pelajarilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Dan masih banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran agar kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, Al-Quran bukan hanya dibaca di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya sepanjang hidup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah, salat berjamaah, maka hendaklah dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah inginkan, keistiqomahan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan nikmat rasa aman, Allah masih memberikan kemudahan dalam
rezeki, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, inilah nikmat yang luar biasa. Karena tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini. Saudara-saudara kita di Palestina, ketika mereka mengerjakan sholat berjamaah, ketika mereka pulang, mereka telah dapati kebanyakan keluarga mereka telah meninggal, rumah mereka telah dihancurkan oleh Zionis Israel. Mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Akan tetapi kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian kenikmatan berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat rasa aman dan juga keluasan harta. Maka sudah seyogianya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan segala ketaatan kepada jemaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وخير المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا راضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. في الصلاة جميعا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله يا الله يا حي الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.